नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो 25 अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इजलास किया, एक एलामिया जारी किया, उसकी सियासी अहमियत क्या है, इसका एनालिसिस हम करेंगे आज के इस प्रोग्राम की नशिस्त में, बड़ी तफसील से करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा वाक़या ऐसा है जिसके ऊपर एक पॉलिटिकल कॉमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। अब से थोड़ी देर पहले, एक घंटा पहले, पाकिस्तान की एक बहुत ही बाअसर, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मशहूर मारूफ जो मीडिया पर्सनालिटी हैं, उनके साहिबजादे दुबई से, जहां वो 1.5-2 दिन से पुलिस की हिरासत में थे, वहां से वो छुट के कराची पहुंचे हैं। उन पर फाइनेंशियल क्राइम का इल्ज़ाम था। उसकी तमाम तफसीलात हमारे पास हैं कि इल्ज़ाम क्या था, उनके पासपोर्ट की कॉपीज़, उनकी तस्वीर, वो कहाँ पे थे, वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो मेरे पास हैं। लेकिन उनको डिस्कस करना मेरे प्रोग्राम में इसलिए जायज़ नहीं है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो न्यूज़ का प्रोग्राम नहीं है, ये करंट अफेयर्स एनालिसिस का प्रोग्राम है, और वैसे भी हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करते नहीं हैं। लेकिन इसकी अहमियत जो है सियासी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तमाम पाकिस्तानी मीडिया को पता है इसका 1-1.5 दिन से, लेकिन मौत का सा सकूत है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है। इसे कहते हैं मीडिया पे टोटल कंट्रोल एक्सरसाइज करना। और जमहूरियत में ऐसा हो नहीं सकता, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में ऐसा हो नहीं सकता, भारत में भी ऐसा नहीं हो सकता। एक तो ये लम्हा फ़िक्र है। दूसरा जो इसका पॉलिटिकल कमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अक्सर आप में से लोग समझते हैं कि सहाफ़ी जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, ये जो मीडिया वाले हैं, ये जो एंकर हैं, इनके पास ताकत है, ये ताकतवर हैं। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये ताकत एंकर, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और मीडिया वालों के पास नहीं है, लिखने लिखाने वालों के पास। ये उन पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट के हाथ में है जो कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं, आई एम श्योर सोशल मीडिया से आपको इन्वेस्टिगेशन करके पता इसका चल जाएगा। अब आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक, अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो एलामिया इशू किया है 25 अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ मिलके, उसके पॉइंट्स हैं क्या, उसकी इंपॉर्टेंस जो है पॉलिटिकल क्या बनती है, इसे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ रोज़नामा दुनिया के एडिटर जनाब इरशाद आरिफ साहब हैं, जो बखौर इसका जायज़ा ले रहे हैं। इरशाद आरिफ साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, ये एलामिया जो मेरे हाथ में है, जिसमें ये कहा गया है कि एक 25 सियासी जमातों की एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनेगी, जो मुतालबा कर रही है कि जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट थी मॉडल टाउन के हवाले से 2014 की, जस्टिस बाकर नकवी की, उसे पब्लिश किया जाए, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं अपोजिशन की पनामा लीक्स के हवाले से, फाइल्स के हवाले से, उसकी रोशनी में, उसकी गाइडेंस में एक इन्वेस्टिगेशन हो प्राइम मिनिस्टर, उसकी फैमिली की। कैसे इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को आप देख रहे हैं इस मौके पर? डॉक्टर साहब, ये उस वक्त सब कुछ हो रहा है जब पनामा लीक्स का मामला, वैसे देखा जाए तो हुकूमत ने बड़ी दानाई के साथ, होशियारी के साथ उसको पीछे धकेल दिया, और बहुत सारे इश्यूज़ पाकिस्तान में डिस्कस हो रहे हैं। और अपोजिशन को TOR की तैयारी के नाम पर जो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, उसमें 2 महीने गुजर गए, और फिर वो वाक़या जो था खासा ठंडा पड़ गया। ख़त्म तो नहीं हुआ, ख़त्म होने में करने में तो हुकूमत कामयाब नहीं हुई, लेकिन ठंडा पड़ गया। उस पस मंज़र में अगर देखा जाए तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने एक इशू फिर खड़ा किया है, और इस एलामिया के 3 पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं। वैसे तो वो 7 पॉइंट 8 पॉइंट का है, लेकिन 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने मुतालबा किया कि जी बाकर नजफ़ी रिपोर्ट जो है वो न सिर्फ शाये की जाए, बल्कि उसकी रोशनी में उस सानेह मॉडल टाउन की तहकीकात होनी चाहिए, और करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को जो उसमें मुलव्वस थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी पनामा पेपर्स के हवाले से जो अपोजिशन के TORs हैं, उनके तहत वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। और तीसरा जो मुतालबा इसमें हुआ है, ये 25 जमातों ने किया, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, काफ लीग शामिल है, बाकी जमातें शामिल है, वो बड़ा हैरान कौन है। वो ये है कि जी रेंजर्स के जो सिंध में चल रहे हैं ऑपरेशंस, उनकी तायद की गई है, और साथ ही साथ मुतालबा किया गया है कि पंजाब में भी ऐसा ऑपरेशन किया जाए। ये इससे पहले इस तरह से मुतालबा सियासी जमातों ने मिलकर नहीं किया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पंजाब में ऑपरेशन की बात की गई है। बैठी हुई है पीपल्स पार्टी उसमें बैठी हुई है, और बाकी सियासी जमातें। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर बात है वहाँ ऑपरेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, लेकिन वो यहाँ मुतालबे में शरीक है कि यहाँ भी ऑपरेशन किया जाए। और मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, मुझे मालूमात नहीं है कि ये मुतालबा ही पीपल्स पार्टी का हो और उसने ये एलामिया में शामिल किया हो।
تو اس وقت حکومت بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے بہت سارے معاملات سے نکل چکی ہے، لیکن ایک نیا پریشر اس پر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب بھی 7 تاریخ سے ایک اویئرنس موومنٹ شروع کر رہے ہیں۔ وہ اس کو احتجاجی تحریک کا نام نہیں دے رہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ارشاد عارف صاحب، یہ اس میں کیا مصلحت ہے کہ عمران خان صاحب جو پہلے یہ تاثر دے رہے تھے کہ وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک احتجاجی موومنٹ شروع کریں گے، اب وہ اس کو ایک اویئرنس موومنٹ کا نام دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں یہ احساس ہے کہ میں نے جو ٹائم ضائع کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، ایم کیو ایم اور اے این پی کے ساتھ مل کر، وہ اس کی وجہ سے وہ جذبات لوگوں کے نہیں رہے پاناما پیپرز کے حوالے سے، پاناما سیکنڈز کے حوالے سے، تو اب لوگوں کو نئے سرے سے اس ایشو پر گرم کرنے کی ضرورت ہے، ان کے جذبات کو گرم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد کوئی احتجاجی تحریک چلائی جائے۔ اگرچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اب وہ احتجاجی تحریک سے بالکل دستبردار ہو چکے ہیں، وہ 2018 کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن عوامی تحریک اور ڈاکٹر طاہر القادری کا تو ایشو الیکشن نہیں ہے 2018 کے۔ اگر طاہر القادری صاحب بھی میدان میں ہیں، اگرچہ وہ دونوں ابھی تک کوئی ملاقات باضابطہ سامنے نہیں آئی، کوئی مشترکہ لائحہ عمل نہیں آیا، لیکن اس آج کے اجلاس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، اور انہوں نے اس دفعہ ایک لحاظ سے وفد جو ہے یہاں جو پنجاب میں قائد حزب اختلاف ہے ان کو بھیجا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی شریک ہے اور باقی جماعتیں بھی شریک ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ دونوں مل کر، کوئی اور بھی شامل ہو یا شاید نہ ہو، لیکن یہ دونوں مل کر ایک میدان گرم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب میدان گرم کرنے کی آپ بات کرتے ہیں کہ ایک طرف سے عمران خان اور دوسری طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری ٹیسٹنگ دا واٹرز، یعنی یہ پریشر ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پریشر جو ہے وہ نواز حکومت کے اوپر شریف گورنمنٹ پہ ڈل سکتا ہے، بنیادی طور پر ٹیسٹنگ دا واٹرز ہے۔ وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جی کتنا پریشر ڈالا جا سکتا ہے اور عوام اس کے لیے کس حد تک تیار ہیں، اور دوسری سیاسی جماعتوں کا ہمیں تعاون کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ یعنی عمران خان کے ساتھ جو ہے کسی تحریک میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہے ابھی تک، لیکن اس اعلامیہ میں پیپلز پارٹی شریک ہے، اور جو ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں بھی اگرچہ وہ رابطہ کار شیخ رشید صاحب ہیں، لیکن یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو شامل کیا گیا اور ایکشن کمیٹی ہی فیصلے کرے گی۔ عارف صاحب تھوڑا سا ہم اگر جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ کی طرف آ جائیں، جو فارملی طور پہ تو کبھی سامنے نہیں آئی ہے، پبلش بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن دنیا نیوز کے ایک بڑے اہم پروگرام میں کامران شاہد صاحب نے اس کے نکات جو ہیں وہ اس وقت سامنے آئے تھے، لیک ہوئے تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت پنجاب کا جو اقدام تھا 16 جون 2014 کا پولیس کو وہاں پر بھیجنے کا ماڈل ٹاؤن کا، وہ غیر قانونی تھا، اس کا کوئی قانونی تحفظ نہیں تھا۔ وہ جو اب رپورٹ کو پبلش کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور میری آج پولیس والوں سے بھی، بہت سی پولیس آفیسر سے بھی بات ہو رہی تھی، جو یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اصل جو ایشو ہے، جو سیکنڈ جے آئی ٹی بنائی گئی ہے نومبر 2014 میں، جس کی پھر رپورٹ 2015 میں آئی ہے، اس میں جو اصل بنیادی نقطہ ہے اسے ایڈریس ہی نہیں کیا گیا کہ حکومت پنجاب یا اس کے کس نے وہ آرڈر دیا کہ پولیس ماڈل ٹاؤن میں جائے۔ پولیس پہ ملبہ پھینک دیا گیا، علی سلمان جو ایس ایس پی ہیں جو ملک سے بھگوڑے ہو چکے ہیں ان کے اوپر ملبہ ڈالا گیا، لیکن یہ سوال کہ وہ پولیس کو وہاں کس نے بھیجا اور کیا پولیس کو وہاں بھیجا جا سکتا تھا جب کورٹ کے آرڈرز ایگزسٹ کرتے تھے اور جبکہ وہاں پہ قانونی تحفظ حاصل تھا ان کو، وہ چیز ایڈریس نہیں ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو واپس آ سکے؟ جی بالکل، یہ ایشو لائیو ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ حکومت نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کہ یہ جو مقتولین ہیں ان کے ورثاء حکومت سے کوئی دیت کی صورت میں، معاوضے کی صورت میں کچھ لے لے۔ ابتدا میں 30 لاکھ روپے فی خاندان پیشکش ہوئی اور ایک ملازمت بیرون ملک، بعد میں یہ رقم جو ہے 60 لاکھ تک بڑھی، اور عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے جو منتظمین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کی صداقت ہم نے ابھی چیک نہیں کی، کہ یہ 3 کروڑ تک رقم کی جو ہے مالیت بڑھائی گئی، لیکن کسی خاندان نے بھی، مقتول کے کسی وارث نے بھی وہ رقم وصول نہیں کی اور وہ آمادہ نہیں ہوا اس پر۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایف آئی آر عوامی تحریک کی طرف سے جنرل راحیل شریف کے دباؤ پر
कराई गई थी वहाँ दर्ज, उस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। ये जो कार्रवाई हुई जिसमें 6 पुलिस एहलकार छोटी सतह के गिरफ्तार हैं, ये जो FIR हुकूमत ने खुद या पुलिस ने खुद दर्ज की थी उसके तहत गिरफ्तार हैं। उस FIR पर कार्रवाई आगे बढ़ी ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन यहाँ पता चलता है आज के एलामिया से कि मॉडल टाउन का इशू जो है वो कानूनी हैसियत से भी वापस आ सकता है और डिपेंड करेगा कि स्ट्रीट्स के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं एक और बड़े अहम इशू पे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की में एक फेल्ड मिलिट्री कू के बाद से अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात में बदस्तूर एक तनाव की सी कैफियत है और तुर्किश हुकूमत की तरफ से, वजीरों की तरफ से, मीडिया की तरफ से मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अमेरिका इस फेल्ड मिलिट्री कू के पीछे था। अब ऐसा लग रहा है कि बरतानिया अमेरिका और तुर्की के दरमियान में एक तस्फिया करवाने की कोशिश कर रहा है और इसी सिलसिले में अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड जो हैं वो अंकारा पहुंच रहे हैं और मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो डिप्लोमेसी का पहला जो है वो लिंक है, जिसमें एक आइटम जो एजेंडा पे है वो फैतुल्लाह गुलन जो हिज़्बुत मूवमेंट के बानी हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया जो फैतुल्लाह गुलन वही फैतुल्लाह गुलन जो एर्दोगान के दस्ते रास्त रहे हैं, उनकी एक्स्ट्रेडिशन जो है वो एजेंडा पे है, जहाँ तुर्की की हुकूमत कोशिश कर रही है कि अमेरिका को मजबूर किया जाए कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। ये रिलेशनशिप कहाँ पे जाएंगे? एर्दोगान का और तुर्की का सियासी मुस्तकबिल है क्या? मगरब से कैसे ताल्लुकात रहेंगे? इन सब पे बात करने के लिए मैंने इनवाइट किया है। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ जो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के सीनियर पॉलिसी एनालिस्ट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर मोईद यूसुफ। थैंक यू। डॉक्टर यूसुफ, ये जो इस वक्त ये जो इल्ज़ाम मसलसल लगाया जा रहा है, बार बार आप सुन रहे हैं, यानी की मिनिस्टर्स लगा रहे हैं, एक अमेरिकन जनरल पे इल्ज़ाम लगा दिया एर्दोगान ने खुद के, ये सिंपैथेटिक हैं कू प्लॉटर्स के साथ। इसमें व्हाट इज़ द मेथड टू दिस मैडनेस? क्या अमेरिका ने ये कू करवाया आपको लगता है, या एर्दोगान कुछ और हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, बुनियादी बात मोईद ये है कि एर्दोगान का ताल्लुक अमेरिका से तनाव का शिकार है बहुत देर से। अभी कुछ 2-2.5 महीने पहले ये वाशिंगटन एर्दोगान साहब आए, मैं वहाँ मौजूद था, देखने का मौका मिला। बिल्कुल वाज़े था ये तनाव, ये टेंशन, और ये बात भी कि एर्दोगान साहब जिस तरफ तुर्की को ले जा रहे हैं वो मगरबी ममालिक में पसंद नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ एर्दोगान साहब ने अपनी अलाइनमेंट ऑप्शंस भी खोली हैं रूस के साथ, पुतिन साहब के साथ। अब तो बिल्कुल वाज़े हो गया, वो जा भी रहे हैं अगले हफ्ते वहाँ पर, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको बैलेंस किया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल इस वक्त तुर्की और अमेरिका का ताल्लुक उसी नहज पे खड़ा है जो पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक कुछ सालों से है, जिसमें सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग है, तुर्की ये इल्ज़ाम लगाता है कि जिन कुव्वतों को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, वही कुव्वतें तुर्की में तुर्की की रियासत के खिलाफ जो हैं हमले और दहशतगर्दी में मुलव्वस है। बिल्कुल उसी तरह जो हकानी नेटवर्क वाला मामला है हमारे यहाँ। तो ये तनाव का बेसिस है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, नुक्ताचीनी भी हो रही है, और एर्दोगान साहब के कुछ मिनिस्टर्स ने भी बाहर आके बात की है। लेकिन मुझे ये ज़रा ओवरस्ट्रेच लगता है, ऐसा मामला कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ऐसे कू में जो फेल भी हो और फिर वो बिल्कुल तुर्की को एक इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, ये मेरे नज़दीक बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जिस तरह अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत रही है और आपने देखा है कि तनाव के बावजूद दोनों ममालिक काम करते रहे, बिल्कुल वही तुर्की का मामला है। आखिर नेटो एलाय है, उनकी एयर बेसिस इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, तो ये ताल्लुक बहुत अहम है दोनों ममालिक के लिए। लेकिन बहरहाल तनाव मगर डॉक्टर यूसुफ एक ऐसा नेटो एलाय जिसमें एर्दोगान अब कोशिश कर रहे हैं, पहले उन्होंने रूस का जहाज मार कराया और बहुत तनाव थी उनकी रूस के साथ, वो भी बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का इकदाम था, मेगैलोमैनिक इकदाम था। अब वो जाके पुतिन के पांवों में बैठने लगे हैं। तो ये जो एक मतलब उनकी फ्लाइट है अमेरिकन अलायंस से इनटू द रशियन वॉर्टेक्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ये कामयाब होगी? क्या होगा इसका? नहीं, देखिए, एर्दोगान साहब को ये बात तो मालूम होगी और होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बहुत ही खतरे की बात है कि वो अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। अगर वो रूस के पास जा भी रहे हैं तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट है, बिल्कुल उसी तरह वही जिस तरह पाकिस्तान बार बार ये बात होती है कि अमेरिका यहाँ से चला जाएगा, दुश्मन है कि दोस्त है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को भी ये बात मालूम है, अमेरिका को भी, कि एक अहम अलायंस है जिसको इकट्ठा रखना ज़रूरी है। वही तुर्की का मामला है। मुझे नहीं लगता ये फ्लाइट फ्रॉम अलायंस है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, लेवरेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। और पुतिन साहब भी इस वक्त, क्योंकि अमेरिका से उनका एक वो तनाव चल रहा है,
تعلق میں وہ شاید یہ ویلکم کریں گے کہ وہ ترکی کو یہ دکھائیں کہ وہ ہماری طرف ان کی جو لچک ہے وہ بڑھ رہی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ترکی اور امریکہ کے تعلق ٹوٹنے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت بہت زیادہ تناؤ ہے, کو کے بعد اور بھی بڑھ گیا ہے, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ڈنفرڈ صاحب آ رہے ہیں شاید ایک پیچ اپ کی آپشن سامنے لے کے کہ کس طرح تعلق کو کسی طرح ریپیئر کیا جائے. تو پیچ اپ کے ایجنڈا میں ایک یہ بھی آئٹم ہے کہ حزمت کے فاؤنڈر جو فتح اللہ گلن ہیں, جن پہ الزام لگاتے ہیں ایردوغان, ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے اور ترکش حکومت کے حوالے کیا جائے. کیا امریکہ کر سکے گا یہ؟ دیکھیے, یہ سب سے آسان طریقہ ہے پیچ اپ کا. بالکل اس وقت وہی معاملہ ہے جو 2011 میں پاکستان امریکہ کا تھا. آپ کو ریمنڈ ڈیوس یاد ہوگا, اس کے بعد اسامہ بن لادن, سلالہ وغیرہ. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ اتنا آسان ہے, کیونکہ اس کو کرنے سے ایک تو پریسیڈنٹ کا آپشن ہے, ممالک اس طرح ایکسٹراڈائٹ اتنے آرام سے نہیں کرتے اس طرح کے لوگوں کو. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میرے نزدیک یہ بات باور کرانا چاہتا ہے ترکی کو بھی, دنیا کو بھی, کہ ان کا کو سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں ایکسٹریڈیشن کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک شخص وہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے وہاں سے کو پلاٹ کیا, پلان کیا, اور پھر بھی امریکہ یہ بات دیکھ نہیں سکا. تو مجھے نہیں لگتا اتنا آسان ہے کہ ایکسٹریڈیشن ہوگی. اس کے طریقے اور نکالنے پڑیں گے, کچھ نہ کچھ ڈپلومیسی کے ذریعے. ایئر بیس کا جو معاملہ ہے وہ شاید ترکی اس پہ گیو ان کرے. مجھے لگتا ہے اصل بات چیت جو ہوگی اس وقت وہ ترکی کے فیوچر پہ ہوگی. کس حد تک امریکہ ٹالریٹ کرے گا اردوغان صاحب کے جو وہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو راؤنڈ اپ کر دیا ہر طرف سے. اور سیریا کے حوالے سے میرے نزدیک کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہوگی. وہ جو معاملہ ہے کہ کرد جو ہیں وہ ترکی میں آ کے جو حملے کر رہے ہیں, اس پہ میرے نزدیک کوئی لچک دکھانی پڑے گی دونوں سائڈز کو. اچھا, اب ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے کہ ترکی کی جو اکنامک پروگرس ہوئی ہے 2002 کے بعد سے, اس کا تو بہت ریلیشن شپ اس میسو ٹریڈ سے ہے. چونکہ ترکی کے سارے جو سٹینڈرڈز ہیں انڈسٹری کے اور ٹریڈ کے, گڈز مینوفیکچرنگ کے, وہ ایگزیکٹلی یورپین ہیں. تو یورپین ریلیشن شپ جو ہے وہ ترکی کی اکنامک پراسپیرٹی میں بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آگے آپ کو یورپ سے تعلقات ایردوغان کے بہتر لگتے ہیں, خراب ہوتے نظر آتے ہیں؟ نہیں, یہ بہت مشکل مرحلہ ہے ترکی کے لیے بھی, اور آپ یورپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. یورپ میں بھی اب وہ صلاحیت اور سکت نہیں ہے جو پچھلے 10-12 سال 15 سال 20 سال میں ہم نے دیکھی ہے. تو مجھے تو مرحلے اور مشکل ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور مغربی ممالک نے, یورپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی, اور وہ یہ تھا کہ جو ترکی کا معاملہ تھا یورپین یونین میں داخلے کا, وہ بالکل ہی رک گیا. اگر وہ تھوڑا بہت بھی چلتا رہتا تو اردوغان صاحب اتنی جلدی اپنی وہ جو ایک ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسی ہے, ریفارم اورینٹڈ پروسیس کو تبدیل کرنے میں کامیاب شاید نہ ہوتے. وہ ناتا بھی ٹوٹ گیا. بہرحال ٹرکی کے لیے اب بھی یورپ بہت اہم ہے, لیکن اردوغان صاحب نے بار بار اپنا ایک لیڈرشپ کا کریکٹرسٹک دکھایا ہے کہ وہ مکمل پاور اپنے ہاتھ میں چاہتے ہیں اور ڈیسنٹ میں بلیو نہیں کرتے. اور یہ معاملہ جس طرف اب ترکی چل پڑا ہے اور جو وہ کو کے بعد کر رہے ہیں, مجھے خطرہ ہے کہ اس خطے کا سب سے سٹیبل مسلم ملک جو ہے وہ بھی شاید اب کشیدگی کا اور انسٹیبلٹی کا شکار ہونے والا ہے. ڈاکٹر یوسف, لیکن یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ایردوغان جو ہیں؟ بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ 14 برس سے ترکی کی سیاہ و سفید طاقت کے مالک ہیں, اور اب اس کو کے بعد سے جو جنرل ملٹری سٹاف ہے اس کو انہوں نے ڈائریکٹلی تابع کر دیا ہے پریزیڈنشل آفس کے. حالانکہ سسٹم پارلیمانی تھا نظام کا, اب اس کو پریزیڈنشل سسٹم میں بدلنا چاہ رہے ہیں جو پرسن اسپیسیفک ہے. تو یہ کیا مزید یہاں پہ 10-15-20 کیونکہ خود کمال اتاتürk ترک جو ہیں, مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک جو ریپبلک کے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے بھی 14 برس ہی وہ انہوں نے سروائیو کیا تھا ہیلم آف افیئرز میں. تو اب یہ کیا 20 سال یہاں اور بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ 20 نہیں, یہ میرا خیال ہے کوئی 50-60 سال کے منصوبے سے آئیں. دیکھیے, یہ ذہنی کیفیت کا معاملہ ہے. لیڈرشپ میں جب ایک ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسی آ جائے تو ریشنل میں اور آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی ضرورت کیا ہے, اب تو فوج بھی ان کے کنٹرول میں ہے, اور آگے جانے کی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مشکلات ڈالنے کی. لیکن یہ وہی بحث ہے. وہ بھٹو صاحب کو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن تو جیت جانا تھا 77 میں, کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ وہ ریگنگ کی. یا ہم بات کرتے ہیں ہمارے لیڈران جو ہیں کروڑوں بلین آف روپیز بنا چکے ہیں. اب کوئی مہربانی کریں ملک کے اوپر تھوڑا ہاتھ جو ہے اٹھا لیں اس کرپشن سے, لیکن نہیں, وہ معاملہ چل رہا ہے. تو اس میں وہ ریشنل بیہیویئر کا معاملہ نہیں ہے. کہیں سے بھی ڈسینٹ آئے گی اگر آپ اس پیرانوائڈ مائنڈ سیٹ میں چلے جائیں کہ جی ساری دنیا میرے خلاف ہے, جو کھڑا ہوگا اس کو میں نے دبانا ہے. تو یہ موقع ان کو مل گیا. اب یونیورسٹی پروفیسر سے لے کے فوج سے لے کے میڈیا سے لے کے سب کے خلاف ہیں. ایک فرق ہے پاکستان اور ترکی میں, اور وہ اردوغان صاحب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ان کی فوج جو ہے, ایک تو وہ اندر سے کوہیسو نہیں ہے, وہ اب آپ کو نظر آ گیا.
1960 کا coup بھی ترکی میں اندر سے ہوا تھا کرنل لیول پہ اور ایک جنرل صرف شامل تھے, اور یہ والا بھی coup جو ہے یہ اندر سے ہوا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ بنیادی طور پہ ترکی کی فوج ایک سیکولر مائنڈڈ فوج رہی ہے. وہ ہماری طرح معاملہ نہیں ہے کہ وہ رائٹ پہ جو ہے مذہب کو استعمال کرتی رہی ہے. تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جو فوج آج لیکن ایردوغان نے ابھی حال ہی میں کو کے بعد سے ملٹری اکیڈمیز کو بھی بین کر دیا ہے, وہ اب ملٹری کی ٹریننگ بھی خود کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جتنا آگے وہ اس معاملے کو لے جا رہے ہیں وہ بالکل ڈیسنٹ اور جو اپوزیشن ہے ہر ادارے میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ترکی کی فوج ایک ریگ ٹیگ فوج نہیں ہے, ایک اصل فوج انسٹیٹیوشن ہے. بہرحال چاہے وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہو, جو لوگ آج ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں فوج میں, ہینڈ پک لوگ بھی ان کے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ وہ بھی ان کا بھی بریکنگ پوائنٹ آئے گا اگر اردوغان صاحب اسی طرف چلتے گئے. تو مجھے تو خطرہ یہ ہے, میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتا دیتا ہوں کہ جب یہ کو ہو رہا تھا پتہ نہیں تھا کہ کامیاب ہوگا کہ نہیں, تو امریکی میڈیا پہ بات چیت شروع ہوئی تو میں نے ایک یہ کامنٹ دیا کہ اگر تو یہ کو کامیاب ہو گیا تو اردوغان صاحب 10 سال بعد ترکی کے سب سے مضبوط لیڈر کی طور پہ ابھریں گے, بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اپنے ملک میں کیا ہے. کرپٹ لیڈرز کو نکال کے فوج نے وہ مارٹر بن جاتے ہیں. اگر یہ کو کامیاب نہ ہوا, جو کہ نہیں ہوا, تو مجھے خدشہ یہ تھا کہ اردوغان صاحب اپنے تمام پرانے بدلے اتارنا شروع کریں گے اور بہت جلد ان کے آخری دن آپ کو حکومت میں نظر آئیں گے. لیکن ساتھ ترکی کے اندر جو کشیدگی پیدا ہوگی اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا, اور بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. کوسچن ہے کہ مغرب کی جو ڈیفینیشن ہے کہ مائنس دا ملٹری از ڈیموکریسی, یعنی ایک ہی ڈیفینیشن ہے کہ اگر فوج نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جمہوریت ہے. لیکن جس قسم کی ڈکٹیٹرشپ اب ترکی کے اندر ہے, کیا ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن پہ بھی اکیڈیمک سرکلز, تھنک ٹینکس, یونیورسٹیز جو ہیں وہ غور کریں گی کہ محض مائنس آرمی از ناٹ دی ڈکٹیٹرشپ, دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ مور فار ڈیموکریسی. یہ بڑی دیر سے بحث چل رہی ہے, صرف ترکی نہیں, آپ مصر کا حال دیکھ لیجئے, ہندوستان کا, پاکستان, بہت سے ممالک میں یہ بات ہو رہی ہے. بالکل بنگلہ دیش ایک نیا لفظ جو ہے نا وہ ووکیبلری میں لے آئیے, وہ لفظ ہے الیکٹوکریسی. یہ الیکشن جیت کے تو آ گئی ہیں حکومتیں اور لوگ, لیکن جو جمہوریت کی اسپرٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں سے نکلتی جا رہی ہے بجائے شامل ہونے کے. تو ڈیموکریسی کا بھی اب جو ہے نا ایک وہ لفاظی طور پہ تو آپ استعمال کر لیں, لیکن جو اصل مضبوط جمہوریت ہے وہ ہمارے تمام خطے میں سے مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ بدقسمتی سے جا رہی ہے. بلکہ شاید پاکستان ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا, اور وہ شاید ایک کسی طرح باقی ملک تو دیکھ کے یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت زیادہ مستحکم ہے اس تمام خطے سے جہاں لوگ پہلے بات کرتے تھے جمہوریت کی. ایک سینس آف بیلنس ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف, ہمیں سمجھا رہے تھے ترکی اور مغرب کے درمیان میں جو بڑھتے ہوئے تناؤ کی سی کیفیت ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اب کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں. بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ایک انٹرویو جو ہم نے ریکارڈ کیا آؤٹ گوئنگ یو ایس کاؤنسل جنرل کے ساتھ لاہور کے ایک دن پہلے, وہ انٹرویو جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس کا پورا اسکرپٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہوگا, لیکن اس کا کچھ اہم اقتباسات جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے دکھائیں گے آفٹر دا بریک. Nazim, welcome back. I am now joined by United States outgoing Consul General in Lahore, Mr. Zachary Harkon-Ryder. Mr. Zachary Harkon-Ryder has completed 3 years in Pakistan. He was first served as Deputy Head of the Political Affairs in Islamabad, and before serving in Pakistan, he has also served in Afghanistan and India. And as he recently mentioned in one of his op-ed pieces in a newspaper in Pakistan, that he had seen, before coming to Pakistan, he had seen Pakistan through the eyes of Afghans and Indians, which was not necessarily a very charitable view. So let me start by welcoming him and by asking him that how his view changed. A very warm welcome to you, Mr. Harkon-Ryder. Well, thank you so much, Moeed, and thank you for having me on your program this evening. I very much look forward to our conversation. Thanks for joining. I know that you are flying out very soon. Mr. Harkon-Ryder, as you mentioned in one of your op-ed pieces recently, that you had seen, before coming to Pakistan, you had seen Pakistan through the eyes of Indians and Afghans, and it was not a very charitable view. How has your view in the last 3 years changed? Well, I would never say that my own view was uncharitable, and I'm trying to be a bit of a South Asia expert, so I have served previously in India and in Afghanistan. And of course, as you know, those regional neighbors have their own perspective on your country. So when I came to Pakistan, I was determined to come with a very open mind.
And I did that. And what I've learned in the past 3 years has been really significant. It filled in a massive lacuna in my regional knowledge and regional expertise. Mr. Harkin Ryder, when I look through your writings, some of your television interviews as well, some of the places where you mentioned, you offered your comments, I see you full of praise for Pakistan in various sectors, whether it's Darb-e Azab or energy or economic performance, Punjab government's performance. Yet we see, and most of my viewers will agree with that feeling, we see a very negative contrast when we hear the commentary in United States mainstream media, let it be New York Times or Washington Post or Los Angeles Times or American television like CNN. At the same time, you know, the voices and the sounds that continue to emanate from the House and the Congress, the Senate. So, I mean, why there is such a contrast, I mean, between your positive view, your changed view, and their cynicism? There's a tendency in media, both international and domestic, to follow the old ethos of if it bleeds, it leads. But that tendency means that often stories that present a more positive counterpoint get subsumed in these overarching narratives of concern. When we see that there's so many problems in India with so many massive insurgencies in the northeastern corridor of India, people dying, being slaughtered, the violation of the minorities, look at what's happening in Kashmir for the past several weeks, the treatment of the women, the other minorities, the scheduled caste, none of that, you know, if it bleeds, it leads, if you follow the same principle, none of that gets the same kind of prominence in the American media. But anything negative in Pakistan sells, the positive thing in Pakistan doesn't sell. What's the reason? Why? Well, I think the very real gains that you've made on security through operations Darb-e Azab and associated measures, the very real gains that you are making on bringing additional energy capacity, productive capacity online, are laying the foundations for what could be a very different and much more positive narrative about Pakistan in the future. But that media narrative will be a lagging indicator of your success. The success will first be realized on the ground and will later be reflected in the press. Compare the dominant media narrative about your neighbor today to what it was 15 or 20 years ago. It's a very different story. I know, I served in India back in those days, and the international media perception was very different then from what it is now. So it shows that these narratives can shift over time. But Mr. Harkin Ryder, one fundamental reason for India's image changing in the last 15 years or 20 years is that India used to be an ally of the Soviet Union in the Cold War era, and Pakistan being an ally of United States. But now India is an important plank in United States overall geostrategy, and perhaps Pakistan is not. So maybe it's not an issue of performance, it's mostly an issue of United States changing interests. Now, you mentioned the U.S.-India relationship. Indeed, we've seen a significant evolution in the U.S.-India relationship over the last 15 or 16 years. Really going back, I think, to when President Clinton visited there in 2000 and continuing down to the present moment. It's important to understand that that relationship exists independently of the U.S.-Pakistan relationship, just as the U.S.-Pakistan relationship exists independently of the U.S.-India relationship. We do not view these things as a zero-sum game. We do not view these things as being in any way mutually exclusive. Indeed, we welcome strong relationships with both countries. But recently, only in the last few weeks to months, we have seen that how the Indian lobbies within United States, within Washington, have been able to influence and literally, you know, got away with it. I mean, the Pakistan's the F-16 case, the U.S. component of the aid was rejected, and we have seen it very clearly. I mean, that the Indian lobby was very effective. So Indian lobby is affecting the Pakistan-U.S. relationship. In point of fact, that is not correct. The reason why Congress did not support the extension of foreign military financing for the F-16 deal had little to do with the Indian lobby, if anything at all. It had to do with the concern among many members of Congress with the ability of the Haqqani network and other anti-Afghan elements to use areas in Pakistan to stage and guide and direct attacks against Afghanistan and against U.S. forces in Afghanistan. That was the core of the issue on the F-16s. It was not the India lobby. Look at the House move from Matt Salman, the House Foreign Affairs Committee, where the congressmen are not only demanding to cut Pakistan's financial aid, but also demanding for sanctions against Pakistan. I mean, there is a huge contrast. I mean, it appears as if the U.S. diplomats and officials praise Pakistan only within Pakistan. And this is some sort of carrot and stick policy. I mean, within United States, the U.S. government looks
looks totally helpless. I mean, people and good diplomats like you look totally helpless in changing the perception within US media. And this administration has been very clear, both here and domestically, that we value the relationship with Pakistan highly and that we are prepared to do our part to support the joint goals that we share. Just this year, in fiscal year 2017, the administration's request for foreign assistance to Pakistan on the civilian side is $860 million. We continue to provide almost $900 million a year budgeted in coalition support funds to support the work that the Pakistan military is doing to bring stability to its western frontier. Those are facts. Opinions are many, facts are few. But the facts illustrate clearly where this administration stands on Pakistan policy. It's a relationship we value highly. Well, let me come to a more a very disturbing and something which concerns the common Pakistani. You only maintain consular services. I mean, you were based in Lahore, but the embassy is on the only in Islamabad, the consular services, or in Karachi. And in Lahore is not only a city of 10 million people, it is surrounded very close access with cities like Faisalabad, Gujranwala, Sialkot. I mean, people with businessmen and students and yearning. It's a huge population center of about 30 million plus. You don't really have visa and consular services in Lahore. Why so? Well, it's interesting. We have not had visa services in Lahore since 1998. We have continued to provide them through the consulate in Karachi and the embassy in Islamabad, as you noted. The main reason at present, frankly, is structural. Our consulate in Lahore is a very small, very old building, which does not, frankly, have the capacity to handle the sort of flow of persons that would come if you were to start issuing visas. So we are trying to identify and acquire land to build a brand new consulate general in Lahore. If we're successful in doing that down the road, then we could definitely look at the option of offering visa services here again. But it's really a question of the limitation afforded by our physical facility. We've been in Lahore since 1947. Okay, but look, the government officers and the diplomats always love statistics. Media hates them. But I have some statistics. I look at India, I look at Pakistan. With India, several consular services in New Delhi, Chennai, Hyderabad, Kolkata, and Mumbai. In the year 2015, almost 1 million non-immigrant visas have been issued to Indians, and linkages with the United States are very important in contemporary world in terms of cultural growth, in terms of education, in terms of flows of information. Only 51,000 non-immigrant visas from Karachi and Islamabad, 29,000 something in Islamabad and 22,000 something in Karachi. So contrast the 50,000, 20 times more non-immigrant visas have been given to India. The population is only 8 times more. I look forward to the day when rising visa issuance statistics will be one of many indicators of an increasingly vibrant and strong U.S.-Pakistan economic relationship. But I would not underestimate the importance of those 60-some thousand visas or 50-some thousand visas that you mentioned each year. Each year, that gives tens of thousands of Pakistani citizens the chance to travel to my country for education, for business, for tourism, to visit family and friends, to develop relationships, to understand America better. And that's important. It's vital. It's one very, Zach, look, very I have central another dimension of our relationship. I agree with you. But Zach, I have another statistic that worries me more, because as you know that I have studied in the United States. I was at Columbia University, and that relationship was very important for always maintaining. I have been a great critic of the U.S. foreign policy, but that has never stopped me and the U.S. Embassy and the mission maintaining a very close relationship because of my educational background. But look at the educational situation. 77,000, almost 78,000 students got F visa, which is the student visa, in the year 2015 from India, as compared to only 2,365 Pakistani students that got the F visa. So this is in fact 30 times distance, and Pakistani students want to go there. Now they have started going to countries which offer them less substantive education, like New Zealand and Australia, Hong Kong, even United Kingdom. And United States education link is very important, but visas are not coming forth. Well, you know, that presumes a great deal in terms of relative issuance rates, and you don't have the statistics, honestly, to make that argument. What I would tell you, though, is that we strongly welcome Pakistani students in the United States of America. We have the U.S. Education Foundation in Pakistan, which has, for the better part of 70 years, been working hard to explain to students how they can avail themselves of higher education opportunities in the United States. And I know I meet countless Lahoris who have their children going
to the United States to study. We welcome that with open arms, and we're very happy to see more Pakistani students take up education in the United States. You have been on record many times, quite recently as well. Ambassador has been, every US official has been, that you say that we will continue to support democracy in Pakistan. But the issue is, how do you define democracy? Is democracy only absence of the military, or democracy is also strengthening of the institutions? I mean, the electoral mechanism, the rule of law, the policing, the accountability. The dynastic rule in Pakistan at every level. I mean, why the United States never takes a position from the macro word democracy into the micro definition of the elements and components of democracy? Well, I think at some level you run the risk of interfering in the internal affairs of a friend and an ally if you start to lecture in too much minute detail on all of the necessary components. Of course, a fully articulated definition of democracy includes all of those things, but we recognize from history, our own history and the history of democracy around the world, that the organic evolution of democracy within each country is unique to that country, and there's no one model to follow. But time on task is pretty essential, and so that's why we're so heartened to see that Pakistan has concluded now two national elections back-to-back, 2008 and 2013, and a peaceful transfer of power from one elected government to another, and that process is going forward into the future. Again, time on task matters, but it also takes time, as we know from our own national experience, to build a truly democratic culture to go along with democratic governance systems. What would be your final message to the people of Lahore, the city you fell in love with? Lahore is a great city. It has a great and amazing history, but also, I think, a great and amazing future, and I see that future when I go to things like the Plan 9, Plan X software incubation center at Arfa Technology Park. I see it in the restoration of historic monuments in the old city, to which we're contributing as well. I see it in the vibrancy and entrepreneurial ethos of the people. I have a lot of confidence in Pakistan's future. I see strong economic growth, real potential to become one of the top Asian economic success stories. So Lahore can draw some inspiration, as we all try to do, from its rich history, and use that to fashion a future that is both democratic, safe, secure, and stable, and also, I hope, growing in ways that help Pakistanis realize their tremendous potential. It's been a privilege for me to see that potential in my years here. I hope the rest of the world starts to see it soon as well. Thank you, Zach. This was Zachary Harkand Ryder, outgoing U.S. Consul General in Lahore. We wish him good in his career. Thank you so much.